Good evening, viewers. Sa pagpasalamat naton gahom sa Ginoo, pribileyo sa Ginoo, ari naman kita sa sini nga broadcast nga iya misyon si alagad kag kamo ng mga nagapalamati kag masileng kita tanan. Thank you, Lord. Thank you. Sini nga broadcast. Karon magasugod kita in times like this. Bye-bye, padayon sa Ginoo. I-bless na nga kanta sa aton sa reminders. Be very sure, be very sure. Amen, mga viewers? Amen? Kabay pa nga aton git. Hindi naton lahog-lahogan, hindi naton hulaton, hindi naton pabayaan nga sigurohon ta, be very sure nga si Kristo ara sa aton. Kag-ara man siya sa aton nga kabuhi. Amen, mga viewers? Karon magasugod kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Dire sa padayon naton nga pagpalaygay sa pulong sa Ginoo sa pag-alagad niya pasulpol sa eksperyensya. Sila nga dire sa chapter 8 verse 23. Manungod din sa iya mga co-workers. Whether any do inquire of Titus, he is my partner and fellow helpers concerning you, or our brethren be required of. They are the messengers of the churches and the glory of Christ. Wherefore, show you to them and before the churches the proof of your love and of our boasting on your behalf. May God bless His word to our hearts. So pray kita na, please Lord, please. Bendisyon man kami. Bendisyon tanan ng mga viewers, kabalo ka man sa mga kinanglan namon tanan, pati kami ang imo mga alagad. So Lord, himon pinagi siya mo pulong na makaintindi kami, makadangop kami, magpati kami, ka Ginoo, amon Ginoo, mabutang sa buhat, na amon ikaw, Ginoo, amon ikaw tawgon, kag magahulat kami sa imo kaong pinagis pagtuo, Ginoo. So bless, padayon na ning imo broadcast. In Jesus' name we pray.
Amen and amen. Mga inigugma, mga viewers, silang deres pag-alagad ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto. Silang niya kay wala ko dira sa inyo, na ipadala ko dira na fellow workers, fellow servant of the Lord na ako nga si Titus. Ini si Titus, isa sa mga gain training o kung ginatawag disciple ni Apostle Paul sa pagdangop niya kay Kristo, kag sa pag-training ni Apostle sa iyas pag-alagad, kag sa pagkabuhis, pagtuo, kag sa pag-share kay Jesus, kag sa kalipay sa pag-alagad sa Tomas mga pag-antos. Sila nga dire, sa mga taga-Corinto, kaya wala ko dira, padala ko ini si Titus mo, Titus. Kag sila nga, ini sila nga na saligan ini, na probe na ini sa mga churches sa Macedonia. They are messenger of the churches and of the glory of Christ. Aton pa na probe na ini nga tuod sila nga nag-aalagad sa Ginoo para sa akon, sa pag-antos, sakripisyo, wala nagapangwarta, kag amo na sila ang nagkadtuman sa ibang mga simbahan, kag na-bless ang pag-alagad nila dito, na-bless ang mga kauturan dito. Karon padala ko na sa inyo, kag nakaagi man da siya sa una, nagsiling siya, okay man kamo. So padala ko siya sa inyo, nga siya dira ang magapangulo sa inyo sa pagtudlo, spiritual leader ninyo. Kag sila niya, amo may na-prove na ini sila sa churches, kag nagakabuhi to the glory of God. Okay? Hindi sila ko galingon, meaning, mapainubsanon man ini si Titus. Kag dason sila niya, wherefore show you to them, si Titus kaya kaupod, before the churches, sila niya, the proof of your love. Kaya ara siya sa inyo mga kanto, sila niya, ipakita ninyo ang proof, bunga sa inyo gugma. Ano ang gugma? Anong bunga sang gugma? Ang pagpamati sa pulong sang Ginoo. Ang maayo nga ginatawag in good spirit and in truth lang. Kag may ara nga ginatawag mapasalamaton ti kusoong kay ara siya. Naga-share sa inyo sang pulong sang Ginoo kag kay Kristo pagpabakod sa inyo. Kag sila ni Apostle Paul, nga nagalabor na sila, nga wala nagapangayo sang kwarta. Pero kay kinahanglan Manila nga mabuhi at ipanon niyo sila ini si Titus. Nga sa gugma, ipakita niyo inyong gugma, pinaagi sa pag-atipan sa ila. Okay? Dason, and of our boasting in your behalf, kay nagdayaw na ako sa inyo sa kay Titus, so kabay pa hindi siya daw magkadto kung magsiling kay hindi magaling niya mo ang ginsiling niya Apostle Paul nga mga maayo, mga pilosopo siling niya, hindayaw ko na kamo nga kamo mga sincero, nagbugos na sa pag-alagad nyo, kag nagdaog na kamo sa tanan yung mga wickedness sa inyo kabuhi, kag nagatinguha sa gagahom sa bulan yung Espiritu, nga kamo magakabuhi nga bago sa kay Kristo. Kag amo na, kabay pa kung magabutas Titus, makita niya nga kamo matuod nga nagaigugma sa Ginoo, kag naga-kontra sa sala, kag nagahandong perme magkabuhi, pangabuhi sa matarong Diyos nun, kag nagaalagad nga malipayon,
kag may tagipusoon nga magabulig sa alagad sa Ginoo. Amo na siling yang ikalipay ko ang word niya diri nga boosting man sa mga lokal pa na nga pahambal gininambog na nakong kamo kay Titus nga maayo kamo. Agabay pa makadto dira siya nga mapamatod-an niya ang akong ginambal nga matuod manggid kay inyo siya pakitaan sa gugma kag pagtahod kag upod sa iya pamati palaykay kamo kag upod sa iya mangdaog kamo kalag kag mag-unite kamo. Ano ini mga viewers sa aton? Ang botang balo na Apostle Paul kung mga co-workers, maupod pala ng mga alagad sa Ginoo mga pastor, kinahanglan magbinuligay sila kag magrekomendar sa isa kag isa sa maayo sa mga simbahan nga kinahanglan sang alagad sa Ginoo nga magatudlo, magapatubo sa mga tumuluo, mga kaanakan sa Ginoo. Kag nga, kung pareho sa aton, may ara kita alagad sa Ginoo, nga magatudlo sa aton sa dalanon sa Ginoo, kag magapangamuyo sa aton, kag nagabatyag sa aton nga mga crisis, kag nga simpatiya sa aton, kag nagahatag sang tion, nga mag-encourage sa aton siling ni Apostle Paul, higugmaon man naton, pareho man kita, maghigugma kita sa mga alagad sa Ginoo. Kag ay naagugma, ipakita pinaagi sa pagtatap, pag-support, hindi lang support sa nga mag-encourage nga mga padayon alagad sa Ginoo, kundi support sa mga kinahanglanon na mahimo, hindi mapasmo, kundi magaligon ang lawas nga makapadugay pa alagad sa Ginoo. Amen, mga viewers? Amo nang buligay. Hindi buligay nga buyutay pa idalong, kundi buligay pa ibabaw. Amo nang ginasiling sa Ginoo nga edification. Buligay para magatubo pagkikita sang kaalam sa Ginoo, pagigugma sa Ginoo, pag-alagad sa Ginoo, kag pagkabuhi sa Ginoo nga may pag-share sa aton Ginoo nga si Jesus nga upod kita tanan kag upod kamo kung may alagad kamo sa Ginoo dira sa inyo na inyo palanggaon kag kay naga-care sa inyo balusan nyo man ang iya na gugma care man sa iya kag sa iya panimalay. Amen? Amen. Wala Kristohanon o mga grupo sa mga kanakan sa Ginoo nga dalok sa hilikoton kag sa alagad sa Ginoo nagabuligay kay sa gani ka pamilya. Kay isa ka pamilya sa Ginoo nagalinay-gayay kag nagabat sa ganay. Amen. Mamunambot silingon si Apostle Paul sa mga tumulo sa Corinto sa pagkadto dito, kag pagtudlo, kag pagtratar sa rekomendar niya nga si Titus. Okay? Sa aton pa, wala ga-rekomendar si Apostle Paul sa mga hindi man masaligan ng mga alagad sa Ginoo. Siling niya, na-prove na ni nako, na-prove man sa ibang churches, nga okay ini, nga magadala sang pulong sang Ginoo sa inyo, nga magpakamaayo, magadala blessing sa inyo, kay makatudlo ini, makapangamuyo ini, nakabulig ini sa inyo, sa pagbatyaganay sa inyo kaboy, pangaboy, mga problema, kung ano mga problema sa pamilya, o sa bisan ano, sa pisikal, sa sosyal, sa financial, kag bisan pa sa inyo mga damgo ambisyon. Amen? Amo na ang mga lagad sa Ginoo gid nga may ara gid sila iya kami tanan Diyos nun kabalaka. Of course,
may ara man nga siya na no nga ayaw mo, ibulig mo, hindi magidya mabinuligon. Ang butang balon bala, hindi gidya, way gidya sang ginatawag bala nga reciprocal. Ang pagpakita man, kay nagaygugma, nga lagay pakita man siyang gugma. Ang love, because love, kag ang love na real, may ara works of love. Pagtatapay, kag pagbinuligay, kag pagbinatsaganay. Amen? Amen. Naman ang matuon na pamilya sa Ginoo. Kung may alagad sa Ginoo, nga ara sa inyo, kag aton gid bantayan, alungan, na ang mga ara, mga nag-alagad sa inyo, siling ni Apostle Paul, na probe na ina, nga may pagtuo nga husto, may doktrina nga husto, may paghigugma sa Ginoo, kag may pagkabuhi nga matarong, kag may pagbatyag sa inyo, to care sa inyo, kag gugma nga mag-abot sa ila, kag ma-probe ninyo nga ina ginatatap kamo, kag kamo naga-response sa gugmaman, kag pagtatap, kag paghangop sa lagad sa Ginoo. Amen? Muna ang ginasiling ni Apostle Paul, kaya nagsiling siya, diri bala siya, isa bala ka kapitulo, na siling niya diri gani sa kapitulo 6, we then, as workers together with Him, masig mga alagad kita sa Ginoo. Masig, ang butang balon, co-workers kita, bisan kamo nga mga pamilya sa Ginoo, workers man kamo sa Ginoo, sa inyo nga posisyon nga ginhatag sa Ginoo, kung ano man nina ang iyo pangabuhi, kag ang inyo nga mga talento, ang inyo profesyon, ang inyo palangitanan, hatagin na tanan sa Ginoo sa inyo, para magamit kita sa Ginoo, nga makapanugid pa kita sa iban, nga ma-share naton si Kristo, pag pinuligay, patsaganay, kag pag maalwan, mahinatagon. Amen, mga viewers, amo nang naigay sang Ginoo pinagi kay Apostle Paul sa pag-alagad ni Titus dito sa Corinto, kag sang pag-response sa mga Kristohanon, pareho man sa aton may alagad sa Ginoo sa aton tunga. May God bless us sa paghangop sini, kag pagbuhat, kag pagpati, sini nga karakteristik nga may bendisyon ng Ginoo, kag may pag-unite ang Ginoo sa aton. Amen? So karon mga muyo kita, amay nga bala, nagapasalamat kami sa imo, ay makapalapit kami sa imo, Ginoo, nga nagadala, Ginoo, bisan pang imo alagad sa mga gintandog mo nga mga viewers, Ginoo. Ay ikaw, Ginoo, nakaibalo sang ila, Ginoo, mga kinahanglanon, kag ang nagapapangamuyo, bendisyonin man sila, Ginoo, nga mga viewers, Ginoo, nga ginapangamuyuan sa imo alagad, i-bless sila, kag ila pamilya, Ginoo, na sa gihapon, Ginoo, makabatyag sila, na sila, Ginoo, ginapangamuyuan, ng ila kabataan nga mag-atubang sa examination, ang ila kabataan nga nagabatyag sa masakit, nga kabay pa, Ginoo, na ipakita mong imo gahom sa pagbulig. Sini nga mga prayer request, kag naga-request, Ginoo, sa prayer, nga magasabat ka sa pag-ayo, paghatag success sa ila, Ginoo, examination, nagbisan pa sa ila, Ginoo, nga mga handom o Diyos sa ila pag-eskwela, nagbisan pa, Ginoo, nga ikaw man mag-bless sa to mga kabataan,
nga nagabot ang kaluyohon sa lawas. Bless man, Lord. Kagabay pa, nagpadayon ka man, complete healing man kay Ma'am Army, Ginoo, sa iya, Ginoo, nga anti-rabies, Ginoo, ikaw mag-bless sa iya. Complete, Ginoo, healing. Kag magpadayon ka man, pag-bless, Ginoo, dito sa Bible School, sa Bicol, na imo, Ginoo, mapatigayon ang tanan na kinahanglan, Ginoo, para ma-establishar, Ginoo, ang propiedad sa imo, Ginoo, na Bible School. Kagamo na ginapangabay sa imo, na ikaw man magagamit kay Pastor, Ginoo, Randy, kaya pagbuli, Ginoo, kag sa mga tao dito, Ginoo, nga bintandog mo, na magpakigambit, Ginoo, bisan pa, Ginoo, silang Brother Manuling, Ginoo, pag si Joy, Ginoo, kag i-bless man si Lita, na matandog man sila, nga magbugos ang ila pagsalig sa imo, Ginoo. Yes, Lord. Karon ginadala ko sa imo. Kabay pa ikaw mag-bless, Ginoo, kay Pastor Nestor Gapulan. Ay iya madugay ng pag-alagad sa imo. Upod kay Ilma, Ginoo, i-bless siya, Ginoo. Ang kaupod, ang best friend, Ginoo, sa imo alagad. Pastor Nestor Gapulan. Nayara pa kami nag-alagad kag ginatagaan o pagkusog sa lawas padayon paggamit sa imo, Ginoo. So i-bless siya na iya kaupod si Elma, Ginoo, Gapulan. Bless Nestor Gapulan, Elma Gapulan, Ginoo, padayon. Isan pa sa malawig naging tugot mo sa amon ginimo, Ginoo, espesyal na pribileyo for 60 years na nag-alagad sa imo, Ginoo. Thank you sa imong kadayawan, wala sa amon. Nagbisan pa ikaw man mag-bless kay Pastor Palermo, Ginoo, dito sa Aklan. Salamat sa pagtandog mo sa iya, na magapagamit sa imo sa tunga sa kapobreyong kapigaduhon, kay ara nagakalayo ang panghangkat mo sa iya nga mag-share sa imo, Lord Jesus, dito sa Aklan. Ipadayon man siya sa iya ini, Ginoo, malagad Pastor Palermo, kag iya Mrs. kag iya panimalay, Ginoo. Bless pa sa mga lawas, kagahom sa balahan ni Espiritu, Ginoo. Ako man ginapangabay sa imo, Ginoo, na mag-bless ka man, padayon, na mga gintawag mo nga nag-alagad sa imo, Ginoo. Si Ma'am Giselle Libares, si Ma'am Conchit Rotulo, kag si Ma'am Jonah Alejandro, mga nagtugyan sa kabuhi sa imo, na mag-alagad sila, Ginoo, sa imo, sa ila bugos nga kabuhi, Ginoo. So ipabatyag sila sa imo kalipay sa ila, nag-encouragement mo kag pagpabakod sila lawas pagtuo. Ma'am Giselle Ibares kag Ma'am Conchit Rotulo, kag si Ma'am Jonah Alejandro, Ginoo. Nag-bless man, padayon, Ginoo. Bisan pa nag-alagad man sa imo si Ma'am Emily Catalbas, na sa gihapon siya pag-senior citizen, nag-share siya gihapon sa imo, Lord Jesus, nagatudlo sa mga Bible studies. I-bless man siya sa mga lawas, proteksyon, nagkaalam, Ginoo, kag encouragement. Si Emily, Ma'am Emily Catalbas, bless man, Lord. Nag-bless man, padayon, Ginoo, bisan pa si Lila ni Bohos, Ginoo. Ikaw man mag-bless sa iya, kag si Joyce Montaño, kaila pangamuyo, sila pamilya, Ginoo. Pagpamati nila si Mapulong, na ma-encourage sila to keep on praying, because you, Lord, will answer their mother's prayer, Lord. Joyce Montaño, kag Lila ni Bohos, Lord, please, strengthen their faith to wait sang answer, sang prayer nila, nga mga Eloy, Ginoo. Kag i-bless man, padayon, Ginoo. Bisan pa si Hilda Calantas, Ginoo. I-bless man si Hilda Calantas. Kaya man pagka-senior citizen na nagapangamuyo siya sa iya pamilya kag mga kapuhan. Nag-share sini nga broadcast Only Jesus Saves sa iban.
encourage siya, Ginoo, kuha sa iyang discouragement. Kung hindi man magpati ang iban, kaya amon lang, responsibilidad sa imo, mag-share, hindi kay magpapati, Ginoo. Kay ikaw lang man may gahong magpapati. No-bless, Ginoo, sa katuto may hatag mo kay Hilda, kalantas, Lord, bless. Kay ikaw man mag-bless, ihapon, Ginoo, Brother Ismael Kapanay, Ginoo. I-bless man siya, O Diyos, bisan pa, Ginoo, sa iya, pamati sa imo pulong. As Brother Ismael Kapanay listen to your word, that he will grow in grace or knowledge and be strong in the faith and be faithful in serving you, Lord, together his wife and his family in Maramag, Bukidnon. Bless Ismael Kapanay, Lord. At bisan pa, Ginoo, i-bless man si Alia Bolivar, Ginoo. Alia Bolivar, kag si Ma'am Ann Magsusi. Na-bless sila sa ila pangamuyo, ila hando, magatutom sa imo, magatubo sa imo, nagabakod sa imo, i-bless man sila, Ginoo, kay ila pamilya, na ginapangamuyuan ni Ann Magsusi, kag Alia, Ginoo, Bolivar. Nagbisan pa, i-bless man sila, Lin, kag si Jane Luciano. Ikaw man, mag-bless, Ginoo, padayon. Nasa gihapon, Ginoo, matandog mo ila kay puson. Nga magahigugma pa, kag magtugyan sa imo, sing gugot. Kag nga, nagabatyag sang dakong kabalaka sila pamilya, nga mag-aisa sa pagtuo sa imo, Lord Jesus, Jane Luciano, kag Lin, bless, Lord. Kag bless man, si Beulah Soliguen, Ginoo, kaya man nga pagpamati si mo pulong, na mahimo, Ginoo, magtubo siya, Ginoo, sa pagkilala sa imo, pag-angop sa imo, kag paghulat sa imo, sa tunga, sa mga panghangkat siya kabul, kag siya pamilya, Ginoo. Bless Beulah Soliguen, Ginoo, kag kami tanan, mga alagad mo, po kay Ma'am Los, Ginoo, nagbisan pa kay Brother Aldrin. Bless us, Lord, kag mga viewers all over the world, with strong body and especially strong faith, to keep on, Lord, keep on believing you, keep on loving you, Lord. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen, amen, amen. Amen, mga viewers, amen, amen. Kapag pinangamuyo ay sa amon dire, ang alagad sa Ginoo, kag si Ma'am Nenelos, kag si Brother Aldrin, thank you, God. Kag sa mga alagad man sa Ginoo, nga nagabuligay sa pagtudlo sa inyo, mga viewers, sa dalanon nga matarong, ag dalanon nga may kapawa, kag dalanon nga may bendisyon sa Ginoo. Amen, mga viewers? Karon nga mati kita special number. And no one bothered asking, here I go alone
I'm all you need. When you come to the place that I'm all you have, then you'll find I'm all you need. Lean on me. Thank you sa special number. Thank you gid sa paghalad sina diri sa broadcast. Kabay pa mahimo ka mo blessing. Ikaw blessing sa amon tanan nga magapamati kag magapadayon halad sa inyo tingog sa Ginoo. Kag kita tanan again, viewers, kag kita malagad sa Ginoo. May God shine His face upon us and bless us with peace and strong head and strong faith. In Jesus' name, amen. Amen.